Talang balita de estudyante na angol kini dihang misungag gadtos tricycle ni reports Benji Talisek. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa tumabay ng hepo sa lungsod sa Minglanilla, angol kining usa ka estudyante human may enkwentro ang usa ka tricycle dahil tabo ni pasado alas 2 sintak na karong udto Hunyo 8, 2026 dito sa barangay Tulay sa lungsod sa Minglanilla. Ang biktima usa ka estudyante nga mao si Jake Del Socorro, 18 anyos og taga dito na sa sabang lugar. Samtang ang driver sa tricycle mao si Jezreel Cabarida, taga lungsod sa Manila Rosab. Matod ni Cabarida nga samtang paingon kini mo U-turn iya una gibabot ang usa ka motor nga kasugat ini. Diyang pag U-turn ini wa kabantay og kalit nga bangka kaniya ang usa ka bisikleta nga gimanihon ni Del Socorro. Naangol ang kanimo driver sa bisikleta mao ang gidala kini sa responding nga mga sakop sa emergency medical services kon EMS sa lungsod sa Manila. Samtang ang driver sa motor gidala usab sa mga sakop sa Manila Traffic Command kon Metcom sa Manila Police Station aron sa pagsuta kung sinundan sa maong insidente. Report sa Kapulisan o Metcom sa Manila, katropa magalimot niya pon sa Bagaplas ganoon na sa Santon Herbal Oil. Magkatabakin nila pinakatunto ng mga panood sa lawas. Santon Herbal Oil, hindi mo sayas tuhulog ang palitan, mapalit sa parmasang butika sa iyong lugar. Alas sa sa Pilipino, para sa Pilipinas sa katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.